Merci Jésus. Asante Bwana Yesu. Deutéronome chapitre 34. Kumbukumbu la Torati sura ya 34. Les derniers livres des prophètes Moïse. Inakuwa kitabu cha mwisho cha Nabii Musa. Les derniers chapitres de sa vie. Sura ya mwisho tena ya maisha yake. Mujinde mututu mukanda wandekelu wa Musa. Moïse mufunda 5 livres. Chapitre wandekelu. Dernière histoire, dernière signature. Asubuhi ya leo tutaona kitabu cha mwisho cha Musa, akaandika vitabu 5, lakini asubuhi ya leo tutaona kitabu cha mwisho cha 5 na sura tena ya mwisho, ile malokanto ya mwisho, kistari akapika ya mwisho. Deutéronome chapitre 34, nous allons commencer du premier verset jusqu'au 12e, c'est-à-dire Tokotanga chapitre Mobimba. Kumbukumbu la Torati 34, tutaanzia kistari cha kwanza mpaka 12, ni kusema ni sura yote mzima tutaisoma asubuhi ya leo. Moïse monta des plaines de Moab sur les monts Nebo au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tous les pays, Galade jusqu'à Dan, tous les Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, et tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi et les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob, en disant: je les donnerai à ta postérité et je te le ferai voir de tes yeux au Komona Yangomoko. Mais tu n'y entreras point. Souligné, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là. Souligné. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là. Dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, pas l'ordre des démons. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis des bêtes Péor. Personne n'a connu son spectacle jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée, c'est-à-dire Azalakina Makasi. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Souligné, Madjiloa Moïse. Kakashala kashidito. Chimwa jukushikisha jiishi. Na shamadjilu mumoyue. Kakushala kashidito. Madjiloa Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël le prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face, ni ne peut lui être comparable pour tous les signes et le miracle que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges des terrains que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Merci, veuillez vous asseoir.
nje mwinjila chika shichema na chunga upate ushangilia, na zoze la obeta maboko na makasi, na chunga upige makofi na nguvu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Muchindemu asubuhi ya leo tulitusakrijila nzambi udi mutuenze la grâce. Tunasema asante kwa Mungu mwenye kutujalia neema. Nzambi udi mutuenze la grâce. Mungu mwenye kutujalia neema. Bwadi tuimakana kulu. Tupate kusimama bwima. Nzambi udi mutuesha bukola. Mungu ule anatupatia nguvu. Nzambi atomba. Mungu apewe sifa. Njindomba kudi nzambi di ngambuluisha kumujinde mungu akula minite mikesi. Naomba kwa Mungu nisaidie niseme madakika kidogo. Nzambi ngambuluisha ko. Mungu unisaidie ko. Thème principal, kishinda kabambi, c'est l'infaillibilité de la promesse de Dieu. Ni kukatala kuharibika kwa malako ya Mungu. L'infaillibilité de la promesse. Kukatala kuharibika kwa malako ya Mungu. Mebakwede papa Kaima. Ndio kusaidia baba Kaima. Nibakwa badibenza 2 ans d'absence. Na bingine banafanya miaka 2 abakumisa. Premier point où tu dis mon amour, infaillibilité de la promesse. Nuta ya kwanza tukaona mkatala kuharibika kwa malako ya Mungu. Le premier point. Nuta ya kwanza. Tu dois être fort. Inapendeza ukuwa na nguvu. Fort spirituellement. Unakuwa na nguvu kiroho. Fort physiquement. Ukuwa tena na nguvu ya kimwili. Bref, le premier point c'est la force. Kifupi, nuta ya kwanza ni nguvu. Kuikala ni bukola. Kwa na nguvu. Ulibuakala ni milai ya nzambe me ukaji faible. Unezu kuna malako ya Mungu lakini unakuwa mzaifu. Mushala muntu maladif. Unabakia mtu pakwa mamalari. Muntu mushala muntu mula makaja. Mtu mwenye kukamatisiwa. Il faut avoir la force. Inapendeza unakuwa na nguvu. Il faut avoir l'énergie. Inapendeza kuwa na nguvu maungo. Jindulombele kudi nzambe ne. Namiombea kwa Mungu. Que mon Dieu vous aide. Mungu wangu amisaidie. Bozala makasi. Mukwa na nguvu. Nalobi bozala makasi. Nasema mukwa na nguvu. Bozala makasi. Mukwa na nguvu. Être fort. Kwa na nguvu. Soyez en forme. Mukwa muali yote. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Deuxième point. Nota ya pili. Nous avons parlé sur la détermination. Kwa hakikisho. La détermination. Hakikisho. Bien sûr, tu finis texte de base, mon 2 Rois chapitre 7. Tulikuwa na miandiko ya misindi ufalme wa pili sura ya 7. Biblia inasema benansuji les 4 lépreux. Watu wa malaria bukoma 4. Kabaka chokato. Abakuchokake. Bakajimobilize. Bakarichanganisha. Bakimakana kulu. Bakasimama bwima. Bakahingana mu musoko. Bakaluria katika mujindemo. Asubuhi ya leo. Avant même kutwadisha jisha. Bela mikwanza mahubiri. Na shukadi hambelu ha musoko. Hata unakuwa nje ya mkini. Kuchokito. Hapana kuchoka. La détermination, c'est la capacité d'être fort devant les obstacles. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. C'est ça la détermination. La capacité d'être fort devant les obstacles. Kubenga kuweka shamaboku. Kukatala shusha mkono. Kubenga kujilaisser faire. Kukatala kujiachiria. La détermination marche de pair avec la foi. Hakikisho natembea pamoja na imani. Unaweza kuwa na imani. Lakini kama una hakikisho, unaweza kubiacha. Na kuombea kwa Mungu. Sois déterminé. Kwa na hakikisho. Na shambuteyage ya bantu ichuku. Asa mrorongo ya bantu iko. Mukaji wadi sama jamashi. Muke wa malaria ya madamu. Elle était déterminée. Alikuwa na hakikisho. Ujujambilana. Akaliambia. Malgré embouteillage. Asa mrorongo iko. Même. Mie. Chena mpinga na to. Shitaluria. Muchindebu. Asubuhi ya leo. Kupinga nyikuyi mupeta chuju mwende la to. Hapana kuluria bila kupata kile unatembea. Sois déterminé. Kwa na hakikisho. Quel que soit le vent. Ingoma mpepo. Sois déterminé. Kwa na hakikisho. Quel que soit le problème. Ingoma gumu. Sois déterminé. Et surtout, Dieu marche avec celui qui marche. L'Éternel bouge avec celui qui bouge. La détermination. Mais
asubuhi ya leo, par la grâce du Seigneur, kupitia neema ya dans Bwana, quelques minutes seulement, mudakika kidogo avant même kubulula Josué chapitre 1er, mbele ya kufungula Yoshua sura yake ya kwanza, uvu batoyisha mu vendredi surtout ni onction ya bonye, ile bakatubiri kazi tano na upako tena ya mingi. je jugeais bon boigny toi mon dernier chapitre wa vie wa prophète Moïse. Nikapenda tuangalia mbele sura ya mwisho ya nabii Musa. Moïse vit wenda mtu adija mu Exode chapitre 2. Musa maisha yake kaanzia Kutoka sura ya pili. Avant Exode chapitre 2, mbele Kutoka sura ya pili, jina ja Moïse, jina la Musa kajivu mu Bible to. haikuwa mu Biblia. Mtunuambia souvent Na miambiaka zaidi, Moïse kujimufunda livre wa Genèse. Musa ndio akaandika kitabu cha Mwanzo. Mais malheureusement Genèse jina ja Moïse akajitumuto. Lakini kwa ole jina la Musa haikalake mwili kitabu. Mais tu t'intéressé Exode chapitre 2, histoire wa Moïse udu toadisha. Muchika la bébé bamulela mu Egypte, muntu muyamu ya Bible connaître jina ja muntu, j'apparaître, on l'appelle Moïse. Même je le crois sincèrement que tu dis kachakushika mena mapia abantu kai m'apparaître à toi, et surtout parmi bantois, nouvelle génération, nouvelle apparition, mene tutetu jina cheba wewe, jina chabana peba jija apparaître. Kile kinanikokota ni kusema Kutoka sura ya pili tunaona isona jina la Musa inaonekane, na Musa alikuwa mtoto mchanga. Nasema hivi mbele ya kusema imwake ipate kumalizika, najua sema koko manjina mpya ile itaonekane, ile itaingia kwanza pa ile mwaka, na jina lako itaonekane, na jina la batoto wako itaonekane, majina yetu sie itaonekane mbele ya mwaka kumalizika. Quel que soit bien subi à 15 ans de Moïse, ingawa hata yote ile Mungu akatenda pamoja na Musa. Dernier chapitre sura ya mwisho wa vie wa Moïse ya maisha ya Musa, c'est le Deutéronome chapitre 34. ni Kumbukumbu la Torati sura 34. C'est-à-dire ni usema Moïse, Musa il avait un début, alikuwa na mwanzo et une fin. na mwisho. C'est-à-dire Moïse Ni usema Musa azalaki na ebandeli pe na suka, alikuwa na mwanzo na mwisho yake. quelle que soit gloire, Ingawa tukufu, quel que soit succès ya Moïse. ingawa kavumu ya Musa. Deutéronome chapitre 34, Kumbukumbu la Torati 34 uvumu mwinjila ilikuwa yenye kumchunga. Bible tuamba mu Deutéronome 34, Biblia inasema Kumbukumbu la Torati 34, Zambi ujuambila Moïse, Mungu anamwambia Musa, mona misoko yonsi di kumpala kweba, ona mainchi yote kwa mbele yako. misoko ei Ima inchi mema Zambi mvumu ila ya kala, mimi Mungu nilikuwa mwenye kulaka zamani, mula ya Abraham, nikalaka Ibrahimu, mula ya Isaac, kalaka Isaki, mula ya Jacob, nikalaka Yakobi. misoko mvumu amba Ile mamudi nikasema ngowe yo ile mais sauf kutosha wewe Moïse, we Musa kwa kubwela to hautaingia, ujuf utakufa. anjikemano. Shanga mbele hivi, C'est normal. iko sawa. Moïse, il peut mourir. Musa anaweza kufaridi, C'est normal. iko sawa. Il a fait des exploits. Akafanya ajabu, Il a fait des prodiges. akafanya maishara, Il a fait des miracles avec son Dieu. akafanya miujiza na Mungu wake. C'est normal. Iko sawa. Na chez Moïse moufu, Hata Musa anakufa, il a totalement raison de mourir. eko na sababu kwa utele ya kufa. Kadikimwe woto. Ana wewe, C'est normal. iko sawa. Moïse, il peut disparaître. Musa anaweza kupotea. Chidi Musa kaimwenza nchini. Kile Musa shikufanya ni kinini?
Kile Musa shikufanya ni kinini? Moïse, Musa, mu histoire wa Bible, mu historia ya Biblia, muntu wa kumpala, muntu wa kwanza wa kutuambile ni c'est possible, wa kutuambia inawezekana, wa kutangila roi, kwa kuangalia mfalme, kumudefie, kumchokoza munzu bumwe, mu nyumba yake, kumwambile ni waji, kumwambia unalanga, kwa kwenza bwaluto, hautafanya kitu. Effectivement, kweli moi uji retrouver mo incapacité, mfalme anakutesha bila mawezaji kwa kwenza bwalu. Kwa mtu Musa. Mujindemo. Asubuhi ya leo. Na shamfumu wa buloshi bwa chota. Acha mfalme wa buloshi akizazi. Na shamfumu wa buloshi bwa musokwe. Acha kurukezo buloshi akizazi. Ndomba kudizambine. Naomba kwa Mungu. Kapasite kajina kumunda. Wezaji leko nayo ndani. Katwene nyuma wabo wato. Atuna na roho ya boka. Nous sommes une génération. Toko kizazi. Plein d'efficaces. Kenye chaswa na nguvu. Moïse, Musa, muntu wa kwanza, wakatueleza ni c'est possible, ulakatuonesha inawezekane. Bwana ukalaba kwa unatambala, bebe wendu ukalaba, mtoto eko na tambala, ufika hambi jiha muntu dimwela mukeshi, anafika pa maungo wa mtu mwenye kuweka sheria. Moïse ubanda, Musa anapanda, Pharaon incapable, Farao bila kuwa na mawezaji wakwanga takele ya kamata kisu kuto Moïse, kutwanga Musa. Mujindemo. Asubuhi ya leo na shamwane buju mulubanza lwa Pharaon, hata mtoto wako yuko mnyumba ya Faraoni, na shamulonga shawu Pharaon, hata ule mwalimu ni Faraoni, na shabonu uju mwanga taenza muju mukumbelu Pharaon, hata mtu unabeba wakazi kwa nyumba ni Faraoni, chanza chen mkono yake kache chu force, ashipate nguvu, kache chu courage, ashipate udari wakulenga Moïse, yagusa Musa. Musa muntu wakumpala wakatuambelene, mtu wa kwanza kutuambia c'est possible, inawezekane, wakuteka bubebe, wakuweka mtoto mchanga, bebe muteka mukasaka, mtoto mwenye kuweka mkakitunga, kumwelelu wa maji, pembeni ya maji, perele ituta, pepo inapika, mavuala tuta, mazuruba inapika, mekaya bwela mukasaka to, lakini aingie mkakitunga. Mujinemo. Asubuhi ya leo nenu bonswaba, ni banda benu, na batoto yenu, ni michimu yenu, na makazi nuji mukasaka, huko mkakitunga. J'insiste, Moïse il avait totalement raison de mourir, Musa alikuwa na sababu kwa hotele ya kufa, parce qu'il a tout fait, kwani akafanya yote, silisi mission na ye, akamaliza kazi yake. Moïse, Musa, muntu wa kumpala wakatuleshane, mtu wa kwanza tuonesha, tout fin n'est pas la fin, tout fin mwisho yote n'est pas la fin, haiko paka mwisho. devant la mer rouge, mbele maji mwekundu, bana ba Israel, watoto Israeli, menjima bashika, akili na maisha. Biblia inasema Moïse utangila kujinza, Musa anaangalia kwa Mungu. Wambila Moïse na Mungu anamwambia Musa, kobanga te, hapana kongoba, Egypte wana bozomona, ibatibu mnaona, bokotika la komona yango lisusu te, mutabakia kubaona tena. C'est-à-dire, ni kusema histoire wa Israel, historia ya Israeli wa Egypte, kwenye Misri, ufana musangumwa, ilikuwa mara moja. Anjezana ni musangumwa, musangumwa malu makola mu moyo weba, magumu mu maisha yako, musangumwa ni mara moja. buhika bwa mwapalu, butumu mwa Farao, musangumwa mara moja. hakaje bubulo musangumwa ibichi, wakati anachagua mara na ya tatu, en tant que ton pasteur, kama pastor wako, asubuhi ya leo nakatala. Mama kimuita bato, mama shichiki, sikia, zambi mumwambileni, Mungu anamwambia, bado junumona, bale mwe munaona, kanwa jakuba monato, amutabaona katela, sikiliza, bintu byukaji mushi, bintu bile ulishakwacha, vita yukaji mushi, vita ilishakwacha, idiendi kulod, ile na kufuata, ulala uyu mwana, unalala ushuka uyu mwana, alamuka na yona, anumu akenza nzambi, devant la mer rouge, na tongo ya lelo, asubuhi ya leo, kwa mwana lisusu bangote, hapana kubaona tena. Biblia inasema, Mungu anamwambia Musa, unaona utakufa. Tu dis intéressé parmi malonji mukajula chapitre où parce que njumu sangana ni kimbantu bashebe ya Moïse to nzambi nkayenda mushije bon bwanyu muntu wanyu Moïse histoire na ye esuke kadi wewa ukaji waka jingi konswaka kamba ji haba muweshe nuko
Kwa jike kwenu ekabiri makutato makuta akunye makubi ajike manoko makutanye mwakula kajingi jingi. Kile kinanikokota nenda katafuta isura nipakona Mungu peke yake anaangarishisha, anasema mtu wako kazi ataishe. Bible tuambani toute malédiction sans cause. Biblia inasema laana yote bila mambo sans effet inakuwa bure na bila tendo. Esa pamba Ni bure. Mungu anamwambia Musa, mie ngitabi yaitika. Mama chichinga interesse bolu Musa mwenza nyinje bejanu ni wewa kacha walo mumusokwe kacha bakulela habuloba ukamuhanda kunjila henye viwe ba mujimu yanu wa wendela munjila ya bantu banzelo batu mususu ba fongoli. Non, je ne suis pas là seulement pour suivre les gens. Avec Dieu, c'est possible aussi. Je peux créer aussi l'autre chemin. C'est possible, c'est possible. Kile kinanikokota kweli Musa anafanya kwa mambo, lakini we mama tangia unazalikwa tangia uko muhimukini balabala kanulisha kupasula mishi itiwe kwanza ufuata paka mabalabala ya bantu na itiwa na mi kupasula balabala pamoja na Mungu inawezekana nipate kupasula la mi balabala. Hakuna kibaya pa dunia. Koko bantu ata kabonde kadoko ka hivi. Mama nzambi ki mukutu mahabulo banu bwanyu wenze bikavu bantu benza uendela anu ma histoire ulajilanga nanu munzubu to nzambi mukutu mahabulo bahanye ushia kuheba weba trace. Mona Moïse ufuni faiblesse ya buni koko ile muntu ufuni faiblesse peut-être mihitaye papa je ne suis pas là pour prêcher faiblesse à Moïse, mais Moïse ouvre une faiblesse. Et puis ce qui est grave, Moïse azalaki mutu ya bakanda, un homme très colérique, un homme très bavard, très brutal. Mais quel que soit bien soit, tu vous ambi musokwenza ni Moïse, wakachens, qui pharaon, qui mer rouge, qui nyoka ya muchipel. Et puis ce qui est grave, nous qui vu sous ma bana ba Israël bafunabu Moïse, mais il fait comme Moïse, il tient. Nasema hivi, mujinde nous qui sous ma bantu mos. Nasema hivi, Mungu atatuache paduni. Nyoka suma bantu mos. Nyoka imalize bantu bote. Nyoka isuma bantu mos. Nyoka ipate kulumiza bantu bote. Kaji kuchini. Je mettrai la différence. Notre Dieu c'est un Dieu de différence. Ce matin, notre Dieu est un Dieu de différence. Mais nyoka kakalenga Moïse to beba bana nyoka kaibale nilimiambiaka Mungu atatuchunga na mwepaka vile mambo ya COVID itaisha. Mwe aba na shabenu bam asa batoto yenu kakwena muntu wafo ku COVID to. Hakuna mtu atakufa COVID, hapana. C'est normal. Iko sawa. Musa alipaswa kufa. Kile kinanikokota Musa ashikufi yake mumambo ya bantu. Musa bakumipikake kapopo jwa kufe. Biblia inasema Mungu anamuonesha Musa mudi yote yo ile ile mie Mungu nikalaka. Acha nende haka njua muda. Moïse serviteur de l'Éternel mourla. Musa mtumishi wa Mungu anakufa pale dans le pays de Moab, katika inchi ya Moabi, selon l'ordre de l'Éternel, kufuatana na ruhusa ya wa milele. Mambo mubaya kukufikia paka Mungu, paka Mungu anaitika.
Je vous dis frère. Nanyambia kweli. Anunzambie mwita. Paka Mungu anaitika. Zambie kai mwita baton. Kama Mungu ashichike. Matukumashala nyimumona mo internet. Ulubumbashi mweto aéroport de Luano. Mashikoku mukongo nikaona kiwazandeke yetu. Musalayu motara mwenza accident nyindeka. Askari akafanya musiba na ndege. Nani amona kimaji wana? Nani akaona ile picha? Avion. Ndege za anga. Ni muntu motara. Na mtu wa kubulula pikipiki. Et puis ce qui est grave, muntu mtu kama accident mujibu. Na ule mtu anachoka mwile musiba muzima. Teleza! Yeah. Chintu muchanza cha wachendele. Kichwa mikono wa milele. Personne. Hakuna mtu. Je dis bien personne. Nasema hakuna mtu. So kinzamba boy na yo aboy kama na Mungu yo. anakatala na wewe anakatala. So kinzamba boy na yo aboy na yo. Kama Mungu anakatala na wewe anakatala. So kinzamba boy aboy. Kama Mungu anakatala. So kinzamba boy. Kama Mungu anakatala. So kinzamba boy. Kama Mungu anakatala. Aboy. Anakatala. No bana nga aboy. 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 Anakatala. Aboy. Anakatala. Oh, Zambia tumbishebu. Mungu apewe sifa. Biblia inasema Moize mwena muti mwa Zambi. Musa mtumishi wa Mungu wakafa mwapa. Alikufiaka pale. Bilonde shila jija Zambi. Kufuatana na neno la Mungu. Telesh. Sikia. Verse ujundo ndaki mwabujijishe janji tuajishila. Kisari ya kufuata ndio pale mahubiri yangu inaanzia. Et l'Éternel l'enterra. Na wa milele Mungu akamustiri. Dans la vallée au pays de Moab. Katika bonde mu inchi ya Moabi. C'est l'Éternel. Ni wa milele. Qui avait enterré Moïse. Ula rishikaka Musa. Chindeji. Asubuhi ya leo. Muntu na shaumu. Mtu hata moja. Kakushiki to. Ashikushiki. Naambia baimbaji. Munu chembu. Vile mwiko. Que personne. Mtu. Ne t'enterre. Ashikushiki. Il n'y a que Dieu qui peut vous enterrer. Ni paka Mungu anaweza kumishika. Mtu aisha chibu. Mtu chini ya dunia. Ye ukeba kukushika. Kama nataka kushika. Kukushika to. Ashita kushika. L'Éternel enterra Moïse. Wa milele akamushika Musa. Et puis ce qui est grave. Na kiliko kinene. Bible tuamba ni personne. Biblia inasema hakuna mtu mumanye lukitalo Moïse anonzambi. Hakuna mtu mwenye ujua kaburi ya Musa kwa Mungu. Wewe. Bantu ni bakeba lukitalo. Bantu batatafuta kaburi yako. Kaba yibalumona to. Abasa yona. Bantu ni bakeba kukushika. Bantu batafuta kukushika. Unzambi kainetu. Kama Mungu ashikwa na wewe. Siyo neo. Sauni. Unzambi kainetu. Kama Mungu ashikwa na sisi. Kipechi. Iwakati. Bantu bakeba tushika. Bantu kama basha kutushika. Wewe. Zambu jinepo. Mungu eko na wewe. Kulala nyinzala. Unezi kulala na njala. Kusama. Unezi kulukula. Makutalibo kukomplike. Makuta nezi kukurusha. Kwa kukushika. Kwa kukushika tu. Anunzambi. Paka Mungu anasema. Anunzambi mwita. Paka Mungu anaitika. Kakwenu ujibu wa kwamba jihi kala nzambi kaimwamba to. Hakuna unatasema sauti kama Mungu anaitika. Sikia. Na shabakaji bakwela mumusheni. Acha basha kuingisha mshanduko. Biblia chumamba ni enjo. Biblia inasema siku moja. Mwana mulela kwa bunka yenda. Mtoto mwenye uzali kwa peke yake. Musama mufu. Akalukula na kufa. Bali babuela mumusheni. Bala mwingisha mshanduko. Destination kita. Bakonenda na kutubuhi. Bakade bayebo kuyakashika. Wakati banenda ndio kushika. Biblia chumamba ne. Biblia inasema. Cortege wa chitalo. Urorongo ya maiti. Cha mwana. Ya mtoto. Bakaji batukanenda muso. Walikuwa natoka na inchi. Yesu hen. Na Yesu ubwele mumuso. Eko ningia mumuti. Kujikwenzeka kuwazima. Kunafanya makutano. Affrontement. Makutano. Wa cortege bichi. Ya mrorongo mbili. Bateka chitalo. Benye ukamata maiti. Bayebo kuyakashika. Benendo ndio kuzika. Bumufu mwane. Mufile ule mtoto. Chikondu cha kumushika. Wakati kumushika. Chifu chukumbana to. Alikuwa ya eneo. Zambi wa kenzane. Mungu akafanya. Anunjile ujiba keba kwa tukilao. Bakajele banatafuta kutokea. Ujihenda Yesu. Ndio ile Yesu. Jisha ja muchindebo. Mapiri asubuhi ya leo. Pepe la lwa nyuma. Pepo ya kiroho. Lubwela mu moyo wenu. Ingia maisha yako. Bolobi amen te. Amuseme amen. Biblia inasema l'Éternel l'enterra. Wa milele akamuzika. C'est très important. Iko ya faida kabisa. Zambi kayenda. Mungu peke yake. Kiwaka muzika. Ndio ule alimuzikaka. Muntu wachufuaka. Muntu wakufa tu. Ce qui est grave.
kile kinakuwa Alibamba kinaenda ni personne mwene kwamba Wakati na wanasema kweli. Sephora muka jene. ni kusema hata Sephora mke wake Kimu mwenye mwabutu nzami mushika moyo. ashiju wake fuashi ile barishikaka Musa kwa Mungu. Nzambi mwamalu makwa bumasokoma. Mungu ni wa mambo ingine ya mfucho. Muja mubantu bonsuka bakumanya avec beaucoup de détails. To ikela muntu mukwa bu des fois bantu bajebesheni nyeya. Papa iko lu compliqué bantu. Vile uko pale haustahili bantu bakujua na Hatu ukento. bantu bakumanya nanyi utwanu mu mashinya. Bantu banajua ni kalaka mugari. Jukwa bujutu kwanju hatuka hamoto. Siku moja unabatokelea pa pikipiki. Abai ukato moto. Bwana pikipiki. Bigi papa ngada kachena ni bakutato. Wanasema ashikalake tena na Bakota. makuta. Matu kwa maluma mu compliqué. Ima shiku tunaona mambo na Bashala bakwata bobu chidi bakwata. baba kemu kile boba nashika. Telesa. Sikia. Bana bobu ni Joseph. Ndugu wake Yusufu. Bakashala bakwata ni. Bakabakebe ya kukamata. Histoire wa Joseph. Mambo ya Yusufu. Ukaje mushiki. Kisha kumalizika. Kinkwamba ni bakwata. Anasema banashika. Ubia batie matanga. Wale banaweka Ata bachelio matanga. Acha banakuwekea madiwe. Bangonde bache matanga. Bonjo banakuwekea kilio. Kaji mu Egypt. Kwa Misri. Kama wena bachelo to. Hamuna kilio kiapo. Mujendembo. Asubuhi ya leo. Bade bateka majelo Bale bateka. bakweka kilio Baji bakuseka. Bale beko na cheka Baji bacheke. bakujana. Bale beko na Bakujana. bakushimange. Me chijinzambi musokwenza Kile Mungu anataka kufanye afanye. Ndeke lanjikish. Acha nimalize. Moïse était âgé de 120 ans. Musa alikuwa na miaka 120. Dites que Moïse mufu. Siku ile Musa akakufa Il avait 120 ans. alikuwa miaka Wewe 120. jini bidomo bien. Wewe uko na miaka ngapi? Ujini bidomo bien. Uko na miaka ngapi? Peut-être que moi je kumbacha na 60. Sasa ingine au ya kwa hata na miaka 60. Ulipakwa mwabe na 30 kabene. Koko bingine hata 30 abaya enesha ya Moïse. miaka. Musa. Il était en Jamana Moïse, il était âgé de 120 ans. Moïse était âgé de 120 ans. Moïse, il était âgé de 120 ans. Moïse, il était âgé de 120 ans. N'oubliez pas que je parle sur l'infaillibilité de la promesse. Ushisaulike ni kunasema ukatala kuharibika kwa malako. Il était âgé de 120 ans. Alikuwa na miaka 120. Lorsqu'il mourit, Wakati akakufa, sa vie n'était point affaiblie. maisha yake haikuwa yenye kuchoka. L'umuntu lwa Mose, Onyo ya Musa 120 ans. miaka 120 Umuntu mushiba. eko naona tenterente. Il voyait tout clairement avec beaucoup de précision, mais un monsieur de Alikuwa naona yote kwa wazi na hakikisho, lakini mtu wa miaka ton 120. argent a combien d'années maintenant? Ton argent mbongo na yo. Franga yako iko na miaka ngapi sasa hivi? Ukamwenza kunimokuta chini muchishimo. Ushafanya na franga mwaka moja. Ukamwenza 10 ans. Ushafanya miaka 10. Mais Moïse, Lakini Musa il avait 120 ans. alikuwa na miaka 120. Il voyait encore clairement. Alikuwa naona paka wazi. Et surtout, Na tena avec beaucoup de précision. alikuwa naona na hakikisho Sans yote. hésitation ni tâtonnement. Bila kuweka shaka ala kuzinzita. Lelo kuri bantu mwabeo. Leo koko batu hapa 15 ans. miaka 20 15, ans. miaka Lumuntu 20. lufu. Onyo anisha kufa. Ubanga jikeba makuta lelo. Kunaza tafuta makuta leo. Hakwamba chidi mukutuka. Kakusema mwaka ishi. Lumuntu lwa makuta lunyema. Kuona kwa makuta kuna kimbia. Mujendemo. Asubuhi ya leo. Que l'Éternel, Wa milele. le Dieu Tout-Puissant nous aide. Mungu wa uwezo yote atusaidie. Sa vie n'était point affaiblie. Et sa vigueur Na nguvu yake n'était point passée. haikuwa yenye kupita. Les enfants d'Israël Watoto wa Israeli pleurèrent Moïse pendant 30 jours wakalia Musa mu mashiku 30 dans les plaines de Moab. katika bonde ya Moab, Et ces jours de pleurs de deuil na mashiku ya kilio sur Moïse kwa Musa arrivèrent à leur terre. ikafika mwisho yayo. Majilo a Moïse Kilio cha Musa akashika. ikafika mwisho. Merci Seigneur. Asante Bwana. Jinkabane tukumbasha verset Nataka tongeza kistari Habakkuk chapitre 2. Habakuka sura yake ya 2. Ce que vous avez na Bible na yo. Kama uko na Biblia yako, Nazolinga moto nyoso atanga na Bible na ye. nataka kila mmoja wetu apate kusoma ndani ya Biblia Soko yake. kotelema likolo telema. Kama unapenda kusimama bwema, simama We bwema, fanya Bible so. mweba we mwamba nyinyi musoko bale Bible wanye muima njina kulu. Ile Biblia ni yako, kama unapenda kusoma mwenye kusimama. Habakkuk chapitre mama ta Bible. Habakuka sura yake ya 2. Mama soko lingo telema na Bible na yo telema. Mama, kama unapenda kusimama na Biblia yako, simama bwema. Habakkuk chapitre 2. Habakuka
Habakuka sura yake ya pili, le premier verset, kistari yake ya on kwanza, peut aller jusqu'au 4e. usome paka kistari ya Soki 4. olingo tanga na fier tanga. Kama unapenda kusoma na fieri unasoma. Eza Bible na yo. Ini Biblia yako. Habakkuk chapitre 2. Habakuka sura yake ya Du pili, premier verset jusqu'au 4e. kistari ya kwanza mpaka ya 4. Nous lisons tous ensemble. Tunasoma sisi wote pamoja, sauti ya nguvu. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, gravez-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, c'est ça l'infaillibilité. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. L'infaillibilité de la promesse. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée en elle-même. N'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. J'étais à mon poste. J'attendais ce que l'Éternel me dira. Nzambi kungambila. Nzambi kungambila ni funda. Jija chi prophetage. Ikitabio. Kaja kwela chikoto. Aitarusa. Joji jine. Kama inakawia. Kulubakanyito. Hapana kululuma. Namaliza njoo kusema a partir wa lelu, kuanzia siku ya leo tu comprendre ni Yoshua katumushebeye Moize. Tunaelewa Yoshua ashiku wake Musa. Musa wakafu alikufaka mushebeye kudinzambi mwenye kuwa kwa Mungu muchikondu chenda chalufu mu wakati yake ya kufa. Josué, il était un monsieur patient. Yoshua alikuwa mtu mtulivu. Alikuwa mwenye chunga Musa. Alikuwa na chunga wakati ya Musa ipate kupita. Bale banatafuta kukua. Abashita kuwaka. Misemo yote ya nguvu ile Mungu anasema pa maisha yako itatimizikwa. Kama yatimizikwa iko mbalabali kuna kucha. Jija nyuma kaji tujulubakana urubona chichikegesha bantu lelu bantu babake banzambi wa lelu nzambi wa lelu wa bienzeka lelu nzambi wa wakula nzambi wa mpeta makuta lelu msumba ndeka lelu ndobu kampanda lelu to wetu wa benasiyon mwanyi na shaka yimwanji kwenza mujindi julolo yes kile wabengi kwenza mujilolo hakuamba butu kukucha. Kile kinangaisha bato leo beko natafuta Mungu atende paka leo nipata fanga leo niusendeke zanga leo ni kwa mtu mnene leo. Hapana, wetu Mungu wa batoto asaone kama yatenda asubuhi pasema hata magharibi pakusema hata bushiku buingie. Mungu wa Saoni atatenda. Kanisa kwa jumla tunasimama bwima. Nous allons prendre 3 minutes devant le Seigneur. Tutakamata dakika 3 muwapo wa Bwana. Dans la prière bisomo sotokotele malikolo. Katika malombi sisi wote tunasimama bwima. Ata uzana bebe tele malikolo. Ata uko na mtoto simama bwima. Ela bianza be onsubiri molo. Pandisha mikono yote mbili. Moize wakafa. Musa akafaridi. Mushebe ya kujinza. Mwenye kuwa kwa Mungu. Ela bianza be onsubiri molo. Pandisha mikono yote mbili. Hawa sambila ni wambila nzambi ni bafu bake bakunshebe ya mema bandekela mema bakwata kujumusomba hansheo. Wakati utaomba waambie Mungu bali balitafuta kunyoa mie banyache mie bakamata huyo anaikala chini. Bafu bake bakunshebe bali balitafuta kunyoa bandekela banyache kwata epi ulesha kabiri
udimusome. Unamushonta na kilola unaonesha Mungu bakamate huyu. Ela byasema subiri mu. Pandisha mikono yote mbili. Ujuke bakukushebe yanga. Ula anatafuta kukuwa ni nani? Moise kimushebe yako di malaria. Musa bakumu wake kwa malaria. Kimushebe yako di tension. Abakumu wake kwa tension. Kimushebe yako di crise. Abakumu wake kwa crise. Mungu peke yake ndio akaua Musa. Kimushebe yako accident. Asikufake kwenye msiba. Yinkebali twakula. Nataka tuseme. Bintu byose bidibikeba kukushebe. Bintu byote binataka kukuwa. Ujututa chikashi. Utapika makofi. Ubipere. Unapika tala. Beta maboko, beta maboko. Pika makofi, pika makofi.